Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my channel. Okay, a piece of cake. Judge the book by its cover. Blessing in disguise. No pain, no gain. Get out of my hand. Let the cat out of the bag. To have a crush on someone. A match made in heaven. Out of the blue, out of the box. Adalah contoh-contoh frase idiomatik yang sering kali kita jumpai dalam percakapan sehari-hari atau native sering gunakan dalam percakapan mereka sehari-hari. So, this time we are going to discuss about idiomatic phrases commonly used in speaking. In speaking English, of course, especially. Oke, jadi bahasa Inggris pun sama ya teman-teman ya. Sama kayak bahasa Indonesia, mereka punya frase idiomatiknya juga sendiri yang tidak boleh sama-samakan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita kenal kambing hitam. Itu ya orang yang disalah-salahkan atau apa yang lain itu ya. Ya bahasa Inggris punya frase-frase idiomatik atau kata-kata kiasan, kalimat kiasan mereka sendiri. Ya. Contoh yang sering dipakai dalam keseharian ya, a piece of cake. Ada yang pernah dengar? Jadi hati-hati penggunaannya. Kita sekarang sudah mulai ke teknis cara menggunakan dalam conversation yang betul. Ketika dia ada kata kerja di situ seperti let the cat off the bag, to have a crush, ini kan bisa langsung setelah subjek ya. Bisa mengatakan she lets the cat out of the bag. Nanti artinya nanti ya, she let the cat out of the bag, or they let the cat out of the bag. Tapi kalau no pain, no gain, blessing in disguise, piece of cake, ini harus di belakang to be. Karena ini frase yang dibendakan atau sifatnya sebagai kata sifat atau kata keterangan gitu ya. Gampangannya seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama. Coba kita pahami. Mesti pernah ketemu ya kata a piece of cake. Ini apa artinya? Ringan banget, gampang banget, super mudah, remeh-temeh gitu ya. Maksudnya mudah sekali gitu ya. Contoh penggunaan ketika Anda ditanya teman Anda setelah mengerjakan ujian. How was your math test yesterday? Tes matematikamu piye kemarin? It was a piece of cake for me. Dikatakan apa? It was a piece of cake for me. I could answer all of the questions well. It was a piece of cake for me. Cepil, gampang, ya, mudah. Gitu ya. Oke ya. So a piece of cake itu mudah sekali. Gampang bingit gitu ya. A piece of cake. Sekarang yang kedua. Judge the book by its cover. Ini paling sering ya dipakai ya, tapi harus tahu penggunaannya ya. Ya, mudah sekali diartikan ya, tidak boleh menilai sesuatu itu dari luarnya saja, gampangannya gitu ya. Tidak boleh underestimate seseorang. Misalkan dalam percakapan ya, ketika saya menasihati seorang teman yang mau berkompetisi dalam sebuah event atau pertandingan, saya mengatakan, never underestimate your competitor or rival. Never or don't judge a book by its cover. Nah, itu betul ya. Jangan pernah meng-underestimate lawan kamu. Never judge a book by its cover. Jangan pernah menilai sesuatu itu dari covernya. Atau misalnya yang lain, they always have a bad habit, apa which is they always judge a book by its cover. Mereka itu punya kebiasaan buruk ya. They always judge a book by its cover. When they look at someone's new in the environment, for example. Udah ya. You always judge a book by its cover when you met someone new. Kamu selalu melihat buku dari melihat orang dari si luarnya aja ya, ketemu orang baru mesti kamu nilainya selalu meremehkan terus itu misalkan. Sekarang a blessing in disguise ini juga bukan tidak bisa jadikan predikat, tidak ada kata pekerja atau frase yang dibendakan ya.
Misalkan blessing in disguise itu berkah yang tersamar atau karunia yang tersamar, dalam artian ini dipakai dalam konteks setelah kejadian yang negatif biasanya. Misalkan saya mengatakan ini ke pasangan saya atau yang punya pacar katakanlah ya. There was a blessing in disguise after the accident. Why, honey? Because we finally got married and become a couple. Misalkan seperti itu contohnya ya. Ada blessing in disguise dari kecelakaan itu loh, karena kita bisa menikah setelah itu, jadi dekat, kenal, akrab, misalkan gitu. Ya, jadi blessing in disguise, sesuatu yang tersembunyi dari sesuatu yang dianggap buruk. Ya, ternyata ada berkahnya di situ, ya. No pain, no gain. Ya, no pain, no gain. Ya mau hasil ya harus ada pengorbanan gitu ya. Mudah sekali toh. Misalkan kita menggunakannya seperti ini, misalkan ketika ada teman Anda mengeluh, "It is so exhausted for me. I'm so tired. I'm getting bored with all of this practice." Aku capek banget deh dengan latihan ini misalkan. Melelahkan sekali. Terus saya menasihati dia, if you want to win the game, or if you want to win the game, kayak seperti warna yang sebelumnya saya pernah jelaskan, if you just want to win the game, so like what wise men always say, no pain, no gain. So you have to do, or you make, or sacrifice something to do, or to get the achievement. So no pain, no gain. Deal? Nah gitu ya, seperti itu ya. No pain, no gain. Ya nggak ada, ya semua harus ada pengorbanannya untuk hasil yang maksimal ya. Get out of my hand. Nah, ini apa artinya? Ini yang sering juga digunakan. Get out of my hand itu apa? Suatu kondisi yang di luar kendali, di luar kemampuan kita. Ya, sesuatu yang berada di luar kendali. Misalkan kita curhat ke seorang teman ya, the condition become worse and worse. Kondisinya itu kok memburuk ya. It was really get out of my hand. Betul-betul di luar kendaliku. Ya, itu really get out of my hand, really get out of my hand ya. Betul-betul di luar kendali saya itu ya. Saya nggak bisa mengendalikannya dah deh. Ya, itu misalkan ya. Kemudian, nah ini, let the cat out of the bag. Apa ini? Artinya kalau suatu saat ketemu. Membocorkan rahasia, betul. Nah, misalkan Anda di sebelah teman yang ternyata ngomong sama orang lain dan membocorkan rahasia Anda. Anda mengatakan seperti ini. She always kept talking and talking. And she just let the cat out of the bag. Especially about me. Ya, gitu ya. She always kept talking and talking. She always kept talking and talking. Dia ngomong aja. And she just let the cat out of the bag. Dia baru jam bocorin rahasia loh, especially about me. Itu ya contohnya ya. Mudah sekali kan? Ini ya ini pasti sering ketemu di percakapan film ini. To have a crush on someone. Ini menunjukkan ekspresi sangat tertarik pada seseorang ya. Tergila-gila atau menggilai gitu loh ya. Misalkan kamu mengatakan pada seseorang, I had really a crush on you. Sambanya diganti you. I really had a crush on you. Especially since the first time we met. Gak apa-apa gitu ya. Itu bahasa Inggris itu lebih ini ya, mendalam ya. Nah dia go straight maknanya ya. Bukan bandingkan dengan bahasa kita ya. I have really a crush on you. I have really a special crush on you. Especially since the first time we met ya. Aku betul-betul tarik sama kamu, apalagi semenjak kita pertama kali ketemu itu ya. Nah, kemudian a match made in heaven. A match made in heaven ini kiasan untuk menggambarkan pasangan, terutama untuk pasangan sejoli yang benar-benar serasi gitu ya. Pasangan serasi artinya itu. Well, finally they got married. Finally they got married. And they
were really a match made in heaven. Well, they finally got married. I have to admit it, they were really a match made in heaven. Saya harus mengakui mereka itu betul-betul pasangan yang serasi. Yeah, they are match made in heaven. You are match made in heaven with her. Ya, misalkan gitu. Ya. Sekarang out of the blue. Out of the blue itu apa sih? Ada lagu ya biasanya pakai kata out of the blue ya. Sesuatu yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak itu artinya out of the blue. Ya. Misalkan Anda mengatakan it was so out of the blue. It was so out of the blue from me. Ya, for me. It was so out of the blue for me. I still cannot imagine it. Ya. Ya, betul-betul tiba-tiba buat aku. Ya, it was really out of the blue for me. I couldn't imagine before. Betul-betul tiba-tiba datangnya ya. Atau bisa juga di depan kata benda. It was an out of the blue bad news misalkan seperti itu ya. Kemudian out of the box, jelas ya. Out of the box ini sering dipakai ya. Out of the box itu artinya apa? Di luar pakem kebiasaan atau di luar pola pikir yang sewajarnya. Makanya sering dipakai untuk biasanya untuk pola pikir ya. Pola pikir ya. Jadi cara berpikir di luar hal yang umum berlaku. Misalkan ketika saya mengatakan she always solve her problem by using her own way. She is really out of the box. Oh, she has really out of the box thought. Ya, dia punya cara berpikir out of the box gitu ya. So she's really out of the box ya. Ya mudah sekali kan? Nah, out of the box, di luar ketentuan umum yang berlaku ya. She always solve the problem by using her own way. She really has out of the box thought of way of thinking ya. Or she has out of the box way of thinking gitu ya misalkan ya. Tak tambahi 3 ini sebelum kita akhiri. Ini kata-kata yang saya catat ini sering diucapkan sama juri ya. Juri at American Idol competition. Ya, it's often spoke this kind of idiomatic phrase or statement ya, of phrase ya. Goosebump. Nah, tentang goosebump apa artinya? Ada yang pernah dengar kata goosebump? Merinding ya. Merinding ya. Merinding artinya itu terpesona, merinding ya, kagum gitu loh, merinding. Ya bisa dirasakan kadang memang frasa idiomatik itu nggak enak diartikan langsung ya. Merinding. Misalkan setelah lihat Anda menjadi sebuah juri atau melihat sebuah penampilan yang sangat menakjubkan, you will say, I really felt goosebumps after seeing your performance ya. Itu sering ya, kadang Heidi Klum, Howie Mandel itu mengatakan goosebumps gitu ya. I'm really goosebumps, I'm feeling goosebumps ya, merinding aku. Bloody hell, ini pernah beberapa kali Simon Cowell mengucapkan ini ya. Ini artinya sialan tapi untuk sifatnya itu heran gitu ya. Heran bisa atau kaget ya. Misalkan kita mengatakan bloody hell, so he is the boy. Ya. Sialan, oh ternyata dia tuh anaknya. Itu ya, bloody hell. Sialan tapi untuk sifatnya terheran-heran karena heran ya. So blown away, tersanjung, melayang, terbang ya. Well, I was so blown away. I'm blown away by your admiration or by your words ya. Your words made me so blown away ya. Kata-katamu membuatku betul-betul melayang. Oke, mudah sekali bukan? Oke, I think that's all enough. You can make your own practice by make your own expression, statement, or sentence by using this kind of idiomatic phrases commonly used in speaking English. So just try, and try because tries make perfect. Wise man will say like that, right? Ya, mencoba itu akan membuat kita berhasil. Gitu ya. Selalu sering latihan.
Okay, and I'm sure that you can make your own practical activity much and much better than me. Of course, I'm sure that. Okay, I think this all enough for this time. Thank you very much for watching my channel, and don't forget to always watch and subscribe my channel so to make it in progress. Okay, thank you very much once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.